انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے 2 ہفتے کے احتجاج کے دوران ایران میں ہلاکتیں 500 تک پہنچ گئیں۔ دوسری جانب ایران بھر میں حکومت کے حق میں ریلیاں، شورپسند عناصر کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ ایرانی حکومت کا مظاہروں میں شہید ہونے والوں کی یاد میں 3 روزہ سوگ کا اعلان سامنے آیا۔ انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے 2 ہفتے کے احتجاج کے دوران ایران میں ہلاکتیں 500 تک پہنچ گئیں۔ دوسری جانب وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایران کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے خود کو وینزویلا کا عبوری صدر قرار دے دیا۔ امریکی صدر نے مارکو روبیو کو کیوبا کا صدر بنانے کا اشارہ دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے حیران کن انکشاف سوشل میڈیا پوسٹ کے جواب میں کیا۔ امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر تصویر بھی شیئر کر دی۔ گرین لینڈ کی تاریخ کیا ہے اور کیوں آج عالمی سیاست کا اہم مرکز بنتا جا رہا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گرین لینڈ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے جو آرکٹک خطے میں واقع ہے۔ یہاں کی آبادی لگ بھگ 57,000 افراد پر مشتمل ہے، جن کی اکثریت مقامی انویٹ بشر ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے یہ لوگ شمالی امریکہ سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے۔ 10ویں صدی میں وائکنگ سردار ایرک دی ریڈ گرین لینڈ پہنچا اور جنوبی علاقوں میں بستیاں قائم کی، تاہم یہ بستیاں 15ویں صدی تک ختم ہو گئیں۔ 1261 میں گرین لینڈ باضابطہ طور پر ناروے کی سلطنت کا حصہ بنا۔ بعد میں ناروے اور ڈنمارک کے اتحاد کے نتیجے میں یہ علاقہ ڈینش ناروے حکمرانی کے تحت آ گیا۔ 1721 میں ڈینش مشنری ہانس اگیدی نے یہاں مستقل یورپی موجودگی دوبارہ قائم کی، جس کے بعد گرین لینڈ ایک نو آبادی میں تبدیل ہو گیا۔ 1814 کے معاہدہ کیل کے بعد گرین لینڈ مکمل طور پر ڈنمارک کے زیر انتظام آ گیا۔ اس دور میں سیاسی اختیارات کوپن ہیگن کے پاس رہے، جبکہ مقامی آبادی کو محدود حقوق حاصل تھے۔ 18ویں صدی میں ڈنمارک نے یہاں باقاعدہ نو آبادیاتی نظام قائم کیا، جو بعد میں مستقل حکمرانی میں تبدیل ہوا۔ 1953 میں گرین لینڈ کی نو آبادیاتی حیثیت ختم کر دی گئی اور اسے ڈنمارک کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا۔ گرین لینڈ کے باشندوں کو ڈینش شہریت ملی، تاہم اصل اختیارات ڈنمارک کے پاس رہے۔ 1953 میں گرین لینڈ کو باضابطہ طور پر مملکت ڈنمارک کا حصہ بنایا گیا۔ سیاسی جدوجہد کے بعد 1979 میں گرین لینڈ کو ہوم رول دیا گیا، جس کے تحت مقامی پارلیمان اور حکومت قائم ہوئی۔ 2009 میں سیلف رول ایکٹ نافذ ہوا، جس نے گرین لینڈ کو داخلی معاملات میں مزید خود مختاری فراہم کی۔ تعلیم، صحت، عدلیہ، پولیس اور قدرتی وسائل جیسے شعبے مقامی حکومت کے سپرد کر دیے گئے۔ آج گرین لینڈ کا اپنا منتخب پارلیمان، اپنی حکومت اور اپنا وزیر اعظم بھی موجود ہے۔ پیپلز پارٹی صدر کے دستخط کے بغیر آرڈیننس جاری کرنے پر برہم۔ پیپلز پارٹی کے ارکان کا قومی اسمبلی میں احتجاج اور واک آؤٹ۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے آرڈیننس سے متعلق تحفظات دور ہونے تک کسی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پیپلز پارٹی کا حکومت پر صدر مملکت کے دستخط کے بغیر آرڈیننس جاری کرنے کا الزام۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سید نوید قمر نے کہا، یہ ملک کی پارلیمانی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ Without getting the president's approval on it، یہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں تھا۔ یہ تو ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں بھی اس طرح سے نہیں ہوتا تھا۔ سر ان حالات میں ہم اس ایوان کا حصہ نہیں بن سکتے، ہم نہیں اس کا حصہ بنیں گے جب تک کہ حکومت یہ ساری اتنی بڑی انوملی کو کریکشن نہیں کرتی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پی پی کو یقین دہانی کرائی، وہ متعلقہ لوگوں سے چیک کر لیتے ہیں کہ اس پر کیا صورتحال ہے، یہ کیسے ہوا۔ بڑا کلیئرٹی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 75 میں جو جوائنٹ سٹنگ سے بل پاس ہو جاتے ہیں، 10 دن تک اگر انہیں اسینٹ نہیں کیا جاتا تو اس پہ ڈیمنگ کلوز انووک ہو جاتی ہے۔ سر ہم نے تو وہ نہیں کبھی نوٹیفائی کیے، اس لیے کہ صدر مملکت ہیں، ان کے احترام میں، ان کی عزت میں جب تک ان کی طرف سے وصول نہیں ہوتے۔ اسپیکر ایاز صادق نے بتایا وہ اپوزیشن لیڈر کے تقرر کا عمل شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ایک اناؤنسمنٹ سن لیجئے، ایک آپ سب کے لیے بہت اہم اناؤنسمنٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد ایشو سب جوڈس تھا، تو اس لیے اب وہ پروسیس ہمیں شروع کرنا پڑے گا۔ میری گزارش ہے کہ ہم جس طرح سے بھی آپ ویریفیکیشن مانگتے ہیں، ہم ممبران یونانیمس اس پر تیار ہیں۔ ہمارا ممبر اپوزیشن کا
अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई साहब हैं। कोरम पूरा ना होने पर इजलास में 15 मिनट का वक्फा किया गया। उसके बावजूद कोरम पूरा ना हो सका, जिस पर स्पीकर ने इजलास मंगल तक मुलतवी कर दिया। ऑपोजिशन के वफ्द ने स्पीकर अयाज सादिक से उनके चेंबर में मुलाकात की, जिसमें ऑपोजिशन लीडर की तकर्री पर तबादला ख्याल किया गया। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद मुकामी हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन निज़ाम ख़त्म, टाउन कॉरपोरेशंस कायम होंगे। इस्लामाबाद को कौमी असम्बली के 3 हलकों की बुनियाद पर 3 टाउन कॉरपोरेशंस में तकसीम किया जाएगा। NDMA ने मैदानी इलाकों में बर्फबारी से मुतालिक खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और KPK के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के है। जनवरी के आखिरी 15 दिन के दौरान सर्दी की शिद्दत में मामूल के मुताबिक इजाफा होगा। आइंदा 3 से 4 रोज तक बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब आलमी जूनियर चैंपियन मिस्र की मोहम्मद ज़करिया ने कराची ओपन इंटरनेशनल स्क्वाश टूर्नामेंट का मेंस और मिस्र ही की अमीना उर्फी ने विमेन इवेंट अपने नाम कर लिया है। मेहमान खसूसी वज़ीर आला सिंध ने इनामात तकसीम किए। मज़ीद जानते हैं ज़ुबैर नज़ीर खान से। कराची ओपन इंटरनेशनल स्क्वाश टूर्नामेंट, मिस्री खिलाड़ियों मोहम्मद ज़करिया और अमीना उर्फी ने मैदान मार लिया। DA क्रीक क्लब पर गोल्ड टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया, जिसमें आलमी नंबर 11 मोहम्मद ज़करिया ने हमवतन अली अबुल अनैन के खिलाफ 3-2 से कामयाबी पाई। The club was great. I only had to worry about my performance. Everything else was taken care of. विमेन इवेंट के फाइनल में आलमी नंबर 3 अमीना उर्फी ने मलेशिया की सेवा सांगरी सुब्रमण्यम को 3-0 से हरा दिया। मैकडॉनल्ड पाकिस्तान के MD जमील मुगल ने कहा, कौमी सतह और इंटरनेशनल स्क्वाश में भरपूर ताउन कर रहे हैं। मैकडॉनल्ड्स जो है वो प्रोफेशनल लेवल पे भी अब स्क्वाश को बहुत सपोर्ट करता हुआ आ रहा है। अब इंशाल्लाह हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी जा रहे हैं। वी विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज एंड आइडिया वुड बी कि पाकिस्तान से टैलेंट निकले, पाकिस्तान से वापस और लेजेंड्स जनरेट हो, नए प्लेयर्स आए। साबिक आलमी एमेचर चैंपियन मकसूद अहमद ने कहा, पाकिस्तान में रिकॉर्ड आलमी रकम के टूर्नामेंट का इनेकाद खुशाइन है। जिस खूबसूरती से टूर्नामेंट चल रहा है और जिस तरह से ऑर्गेनाइज हो रहा है ये टूर्नामेंट, मैं समझता हूँ इससे बेस्ट टूर्नामेंट मैंने अपनी लाइफ में बड़ा खेला है, लेकिन इससे अच्छा टूर्नामेंट मैंने नहीं देखा आज तक। फाइनल और तकरीब तकसीम इनामात के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और मेहमान एजाज़ी कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल उवैस दस्तगीर थे। मुराद अली शाह ने इनामात तकसीम किए। टूर्नामेंट के स्पॉन्सर मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान के CEO अमीन लाखानी को खुसूसी शील्ड पेश की, जबकि टूर्नामेंट डायरेक्टर अदनान असद ने भी इजहार ख्याल किया। ज़ुबैर नज़ीर खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वेलकम बैक। ईरान का बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और इटली के सफीरों को तलब करके एहतजाज। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने मुल्क में जारी एहतजाज के पस मंज़र पर सख्त एहतजाज किया। ईरानी हुकाम ने सफारतकारों को मुजाहिरों के दौरान होने वाले तशद्दुद की वीडियोस भी दिखाई। कहा, चारों ममालिक मुजाहिरीन की हिमायत से बाज रहें और अपने बयानात वापस लें। ईरान का बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और इटली के सफीरों को तलब करके एहतजाज। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने मुल्क में जारी मुजाहिरों के पस मंज़र पर सख्त एहतजाज किया। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अमीर जेकवाई फजलुर रहमान का कहना है, सोशल मीडिया पर मनफी ज्यादा है और मुस्बत कम। झूठ तेजी से फैलता है। हम मनफी अंदाज के साथ खबर ढूंढते हैं जो शरीयत के मिजाज के खिलाफ है। हम जबरदस्ती किसी के दिल में अपना एतमाद नहीं डाल सकते। गालियों की सियासत अब बदबूदार और बदनाम हो चुकी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुराकश का 3 रोज़ा सरकारी दौरा। पाकिस्तान और मुराकश में दिफाई ताउन के फ़रोग़ के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। अस्करी तरबियत, तजुर्बात का तबादला, इस्तेदाद कार में इजाफा और दीगर मुश्तरका इक़दामात मुआहिदे में शामिल हैं। PTI कहती है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होने देंगे। इस नर्म रवैये की वजह क्या है? दहशतगर्दों से नर्म रवैया रखेंगे तो आपको उठाकर वहीं फेंकेंगे जहां उनको फेंका है। उन्होंने फिर एक दफा इबहाम पैदा किया है और ये कंसिस्टेंट पॉलिसी है PTI की पिछले 13 साल से कि वो कौमी बयानिए की बजाय कौमी बयानिए पर इबहाम पैदा करते हैं। दहशतगर्दों को दहशतगर्द
कहने से गुरेज करते हैं और ऐसी बात करते हैं कि लोगों के आम आदमी के जहन में डाउट पैदा हो। हमारे दो हमसाए, एक इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरा उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। सीएम केपी ने फिर एक दफा कराची में कहा कि हमें अफगानिस्तान को सबूत दे देने चाहिए अगर वहां से दहशतगर्दी हो रही है। क्या अभी तक आपको ये नहीं पता कि दहशतगर्दी कहां से होती है, कहां उसके कैंप्स हैं, किस जगह ट्रेनिंग है, कौन उन्हें सपोर्ट करता है? तदारड़ की वज़ीर केपी के अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी से मुतालिक शवाहिद तलब करने के बयान की मुसम्मत। एक्स पर लिखा, वज़ीर केपी आज अफगानिस्तान के तर्जुमान के तौर पर बात कर रहे थे। सुहेल आफरीदी का ये गैर जिम्मेदाराना बयान इंतहाई काबिल मुसम्मत और शर्मनाक है। पूरी दुनिया ने अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दी के पुश्तपनाही के सबूत देखे हैं। टांक में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर हमला, एसएचओ समेत 6 अहलकार शहीद हो गए। उधर लकी मरवत में थाना सदर की हुदूद में आईईडी धमाका हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस के मुस्तकिल तकर्री की मंजूरी। जस्टिस आसिम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इजलासों का एलामिया जारी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस नजमुद्दीन मेगल की बतौर मुस्तकिल जज की तौसीक की गई। जस्टिस अयूब खान की मुस्तकिली अक्सरियती राय से मुस्तरद कर दी गई। काइट फ्लाइंग एक्ट पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर दरख्वास्त गुजार ने काइट फ्लाइंग एसोसिएशन को फरीक बना लिया। आइंदा समात पर सरकारी वकील को दलाइल देने की हिदायत की गई। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और चीफ सिलेक्टर मोहम्मद इलियास को आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। लाहौर में नमाज़ जनाजा गालिब मार्केट की जामिया मस्जिद में अदा की गई, जिसमें साबिक कप्तान मिसबाहुल हक, जाकिर खान, हुमायूं फरहत समेत मुतादिद क्रिकेटर्स और रिश्तेदारों ने शिरकत की। मोहम्मद इलियास ने 10 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, 82 फर्स्ट क्लास मैचेस भी खेले। चीफ सिलेक्टर के तौर पर बाबर आजम और उमर अकमल समेत कई बासलाहियत क्रिकेटर्स को पहली बार कौमी टीम के लिए मुंतखब किया। जूनियर और विमेन टीम के लिए भी चीफ सिलेक्टर की जिम्मेदारियां निभाई हैं।